शुभ अपराह्न पिलामाने मु नेत्र साहू भवानी शंकर सरकारी उच्च विद्यालय शिक्षक। आज आम वर्चुअल स्टूडियो को स्वागत, समस्त को स्वागत। द्वितीय अध्याय स्वतंत्र प्रदेश गठन जो अच्छी ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन तार चतुर्थ पाठ अच्छी से चतुर्थ पाठ अच्छी जमी अच्छी ओडिया जातीयतार विकास, तापर रहा आमर उत्कल सम्मेलन गठन, तापर रही आमर 1937 मसीह ओडिया आंदोलन स्वतंत्र शेष चैप्टर शेष पाठ अच्छी स्वतंत्र प्रदेश गठन एवं राजनीति विज्ञान विषय आम संवैधानिक व्यवस्थार पाठटी आम एठारे आलोचना करूँ एवं कहि मैडम को कहि से किसी अल्प कहे। शुभ ब्राह्मण पिला मैंने मु सुदीप्ता नायक सहकारी शिक्षयित्री सरकारी बालिका उच्च विद्यालय उज्जवलपुर आज वर्चुअल स्टूडियो को स्वागत जनावि। सार जमी कहले हमर द्वितीय अध्याय को आज आलोचना करवा, परीक्षा उपयोगी प्रश्न गुड़ाक आम देखी नेबा टिके से प्रस्तुत हो आसतु आम वर्चुअल स्टूडियो माने स्मार्ट बोर्ड पाखक जीवा एवं क्लास करवा। प्रथम जानिबा कथा जे पैटर्न गुड़ा किपर अच्छे क्वेश्चन पैटर्न गुड़ा किपर अच्छे आम जाना कथा हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन केमती आसे किपर आसे 3 मार्किया क्वेश्चन और 4 मार्किया क्वेश्चन 4 मार्किया क्वेश्चन 3 मार्किया क्वेश्चन और 2 मार्किया क्वेश्चन किपर आसे किभली भाव आम भाग कर माने बोर्ड भाग कर से विषय में प्रथम जाना कथा तापर जे आम क्वेश्चन किपर लिखा से विषय में जाना। तो हिस्ट्री क्वेश्चन प्रथम आम हिस्ट्री विषय जिते आम लिखुचे हिस्ट्री क्वेश्चन चारोटी माने 4 मार्किया 4 मार्क केतोटी आसी थाए 2टी आसी थाए केतोटी आसी थाए 2टी माने पुणी विकल्प रही थाए गोटे क्वेश्चन आसी थाए पुणी तार विकल्प रही थाए आ गोटे क्वेश्चन आसीबो पुणी विकल्प तार रहिबो किंतु एठारे पॉलिटिकल माने राजनीति विज्ञान रो कोनोसी प्रश्न आसीबो नहीं 4 मार्किया राजनीति विज्ञान रो कोनोसी प्रश्न आसे नहीं। तो आमे तापरे आमे देखिबा हिस्ट्री माने 3 मार्किया क्वेश्चन जो अच्छी 3 मार्क क्वेश्चन अच्छी केतोटी भाग होता है एठारे रही थाए 4 मार्क 4 गुणन 2 कले 8 नंबर आसी थाए एवं 3 मार्किया केतोटी आसी थाए 3टी आसी थाए 3 मार्किया 3टी एवं तार विकल्प मध्य रही थाए। ठीक अच्छे 3 मार्किया जो रही थाए 3 गुणन 3 9 मार्क रही थाए। ठीक अच्छे तापर ए 3 मार्क कौन आसी थाए पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो गोटे क्वेश्चन आसीबो तार विकल्प रही थिबो। ठीक अच्छे पुणी 2 मार्किया क्वेश्चन आम देखिबा 2 मार्किया क्वेश्चन आसीबो 4टी केतोटी आसीबो 4टी क्वेश्चन आसीबो 4टी रो आम देखिबा 4 गुणन 2 8 8टी क्वेश्चन आसीबो माने 8 मार्क आसीबो 8टी मार्क भाग होई थाए हिस्ट्री रो 2टी क्वेश्चन एवं राजनीति विज्ञान 2टी क्वेश्चन आसी थाए एवं 8 नंबर हमको मिली थाए। ठीक अच्छे टोटल मार्क केते आसीबो 25 मार्क रही थाए सब्जेक्टिव अनुसार यह 25 मार्क रही थाए एवं ऑब्जेक्टिव अनुसार 25 मार्क हमें पाई था। ठीक अच्छे तो आम विषय वस्तु को आलोचना करवा किपरि आम प्रश्न उत्तर लिखिबा से विषय में देखा 4 मार्किया 3 मार्किया एवं 2 मार्किया क्वेश्चन गुड़ा किपरि आम लिखिबा। देख पिला माने प्रथम क्वेश्चन टी अछि ओडिसा रो भाषा आंदोलन केउ परिस्थिति रे आरंभ होइथिला केउ परिस्थिति रे आरंभ होइथिला भाषा आंदोलन। प्रथम आम जानिबा कथा भाषा आंदोलन टी जे भाषा आंदोलन किपरि जरूरी काहे कि भाषा आंदोलन टी होइथिला से विषय में जानिबा कथा। प्रथम तो भाषा कौन होइथिला भाषा हमर ओडिया भाषा लोप पाइ जाउथिला। ठीक अछि लोप पाइ जाउथिला एवं जो बंगला भाषा अच्छी बंगला भाषा आम भाषा आम ओडिशा रे प्रचलित होउथिला हिंदी भाषा आम भाषा रे प्रचलित होइथिला। तो ओडिया भाषा लुप्त होइथिला एवं ओडिशा रो विभिन्न प्रसिद्ध लेखक माने अछंती जहा फकीर मोहन सेनापति राधानाथ राय एवं गंगाधर मेहेर ये जो ओडिया साहित्यविद लेखक गुड़ाक अच्छा से माने ओडिया भाषा को बंचाई निजर लेखनी माध्यम ओडिया साहित्य बा ओडिया इतिहास रे ओडिया भाषा को से
ମାନେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କ'ଣ ବିଲୋପ କରିବାର, ଠିକ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିବାର ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ତାପରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ 1849 ମସିହାରୁ କଟକର ତତ୍କାଳୀନ 1849 ମସିହାରେ କଟକର ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ ବିମ୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଲସବରୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ବାସୁଦେବ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଏହି ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଏହି ବିବାଦ ବହୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଯେମିତି ସମ୍ବାଦ ବାହିକା, ତାପରେ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ବୋଧଦାୟିନୀ, ବହୁ ସଭା ସମିତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ତାପରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ତାପରେ ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ସେଇ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏହି ଯେଉଁ ମତ ଥିଲା, କେଉଁ ମତଟି, ଯେ 1849 ମସିହାରେ କଟକରେ ଯେଉଁ ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ସେହି ମତକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବିତ ମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଲେ ଆମର ମାର୍କଟି ଆସିବ। ପୁଣି ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ସଭା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଆଦି ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମତ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଯେ ଉତ୍କଳ ସଭା, ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଉତ୍କଳ ସଭା କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଠରେ ତାହା ଅଛି। ଉତ୍କଳ ସଭା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, 1882 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଆଦି ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମତ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ 4 ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରିବା ତ ଆମକୁ 5 ନମ୍ବର ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମିତି 5ଟି କ'ଣ କରିବ, 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। 4 ମାର୍କରେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ନିହାତି 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ 4 ମାର୍କ ପାଇଯିବ ସମସ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କହୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ଉତ୍କଳ ସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଆମେ ଲେଖିବା। 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଆମେ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରେ 1882 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 16 ତାରିଖରେ କଟକ ଠାରେ 1882 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖରେ କଟକ ଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ ଆସିଲା, ଯେ ମସିହା ଆସିଲା, ନାମ ଆସିଲା, ତାପରେ ଗଠନ କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା ଆସିଛି, ଠିକ ଅଛି। କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ ଆମେ ମସିହା ପାଇଗଲେ, ତାପରେ କେଉଁଠାରେ ଆସିଛି, କିଏ କରିଛନ୍ତି, କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆମେ ପାଇଯାଉଛେ, ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି କହୁଛି ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୁସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଅଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ। ସଭାଟି ଯେପରି ହେଇଛି ତାର ସଭାପତି ଥିବେ, ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ କିଏ?
गौरीशंकर राय किए हेले गौरीशंकर राय देख पुणी यही उत्कल सभार उद्देश्य जितेबेले गोटे सभाटे अनुष्ठान जिते गठन होछि बा संगठन गोटे गठन होछि तार लक्ष्य रही थाए तार उद्देश्य मध्य रही थाए ठीक अछि से उद्देश्य को हम लिखिबा 3 नंबर पॉइंट रे हम उद्देश्य लिखिबा थिला कोन स्थानीय स्वायत्त प्रशासन अनुष्ठान सृष्टि करिवारे सहाय्य करिबा एवं जनकल्याण कार्यक्रम गुडी को प्रोत्साहित करिबा 1886 मसीहा डिसेम्बर 28 रे कलिकता ठारे अनुष्ठित जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन रे आम एठारे लक्ष्य करबा पुणी एटा द्वितीय अधिवेशन प्रथम अधिवेशन केबे हेतिला आम जानि परिबा 1885 मसीहा रे हेतिला ठीक अछि उत्कल सभा तरफरु मधुसूदन दास माने गोलक चंद्र बोस हरिवल्लभ बोस एवं कालीपद बानर्जी जोग देइथिले उत्कल सभा जेतेले गठन होईछि सेही समय रे 1886 डिसेम्बर मास 28 तारिख दिन जातीय कांग्रेस द्वितीय अधिवेशन होतिला से द्वितीय अधिवेशन रे उत्कल सभा तरफरु किए जाइथिले मधुसूदन दास जाइथिले गोलक चंद्र बोस हरिवल्लभ बोस कालीपद बानर्जी योगदान देइथिले उत्कल सभार कार्य एते परिसर अति संकीर्ण थिला उत्कल सभार कार्य एते परिसर संकीर्ण थिला जार परिसर जे थिला संकीर्ण थिला सेथि पई एक बृहत्तर जातीय अनुष्ठान गढ़िबा उद्देश्य रे मधुबाबू उद्यम कले जे एक बृहत्तर जातीय अनुष्ठान गढ़िबा उद्देश्य रे मधुबाबू उद्यम कले एक जातीय अनुष्ठान गढ़िबा ठीक अछि से जातीय अनुष्ठान कोन अछि उत्कल सम्मेलन अछि सेटा जानिबा उत्कल सभार कार्य परिसर अति संकीर्ण थिला सेथि पई एक बृहत जातीय अनुष्ठान गढ़िबा उद्देश्य रे मधुबाबू उद्यम कले ए पॉइंट गुडा को लिखिले आम 4 नंबर पाइबा ठीक अछि एथिरे केबे हेतिला कहा उद्देश्य रे हेतिला केउठारे हेतिला उत्कल सभा गठित केउठारे हेतिला सभापति के थिले संपादक के थिले तार उद्देश्य कोन थिला एवं उत्कल सभा रे किए योगदान देथिले उत्कल सभा तरफ किए योगदान देथिले द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन रे एवं तार परिसर किपरि थिला ए विषय रे हमें लिखिले 5टी पॉइंट को तापरे कोन हबो आमे 4टी नंबर पाई जिबा एथिरे 2टी नंबर लिखिले आमे 2 नंबर सेमिति पाई जिबा ठीक अछि उत्कल सम्मेलन मूल मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य मान लेख रे क्वेश्चन अछि देखो आमे मुख्यतः जहा विषय रे कह जायछि से विषय रे आमे लिखिबा प्रथमे जहा विषय रे कह जायछि उत्कल सम्मेलन रो मुख्य लक्ष्य कोन थिला सेटा आमे जानिबा एवं तार उद्देश्य मान कोन सेटा आमे बुझिबा जानिबा प्रथमे उत्कल सम्मेलन गठन उत्कल सम्मेलन गठन हेतिला उत्कल सभा रो अनुकूल्य रे उत्कल सभा रो अनुकूल्य रे गठित हेतिला उत्कल सम्मेलन ठीक अछि एक जातीय अनुष्ठान भाव रे ताहा परिचित जे ए उत्कल सम्मेलन गठन मुख्य लक्ष्य थिला स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन उत्कल सम्मेलन मूल लक्ष्य थिला स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन एठारे मुख्य पॉइंट जानिबा कथा जे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन मूल लक्ष्य कहार थिला उत्कल सम्मेलन थिला एहार उद्देश्य गुडी कहला प्राकृतिक ओडिशार एकत्रीकरण प्राकृतिक गोटे उद्देश्य कोन होछि प्राकृतिक ओडिशार एकत्रीकरण करबा होछि तार गोटे उद्देश्य ओडिशार समुदाय विकास करबा तापरे कहिछि चतुर्थ पॉइंट समस्त ओडिशा भाषाभाषी अंचल गुडी को एक शासनाधीन करबा ठीक अछि अनेक शासनाधीन करबा ओडिया भाषाभाषी एठारे लक्ष्य करबा ओडिया भाषाभाषी अंचल गुडी को एक शासनाधीन करबा काहे कि जे ओडिया भाषाभाषी कोन हेतला कि मद्रास प्रेसिडेंसी रे मिसितला कि केंद्रीय प्रदेश मिसिछि ठीक अछि एमिति ओडिया भाषाभाषी लोक अन्य अंचल रे मिसि जायतिला जहा फल रे से भाषाभाषी अंचल को एकत्रीकरण करिवार अबा एक शासनाधीन करिवार गोटे मूल उद्देश्य रखितला कि उत्कल सम्मेलन एवं विच्छिन्नांचल रे
ओडिया मानकर स्वार्थर सुरक्षा विच्छिन्नांचल ओडिया मानकर स्वार्थर सुरक्षा देवा ठीक अच्छे विच्छिन्नांचल जो मांद्राज मिशीला जमी अच्छी गंजाम गंजाम मांद्राज प्रेसिडेंसी मिशीला मद्रास प्रेसिडेंसी तापर सम्बलपुर जमी अच्छी सम्बलपुर केंद्रीय प्रदेश मिशी जाइला ठीक अच्छे एमती ओडिया मानकर सेठारे स्वार्थ हेबा दरकार स्वार्थर सुरक्षा देवा ठीक अच्छे एमती 4टी पॉइंट आम 5टी पॉइंट लिखिले जहाँ 5टी नंबर आम 4टी नंबर आम पाई उत्कर्ष सम्मेलन मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य मान आम कले देख एठारे मुझे किसी कहवाक चाहूँगी देख उत्कर्ष सम्मेलनी प्रथम उत्कर्ष सम्मेलन अधिवेशन केतोटी बसला जहाँ उत्कर्ष सम्मेलनी 16टी अधिवेशन बसला एवं उत्कर्ष सम्मेलन प्रथम अधिवेशन बसला कटक ठारे क्योंठारे कटक ठारे जहाँ 1903 मसीहा डिसेम्बर 30 और 31 रे कटक ठारे उत्कर्ष सम्मेलन प्रथम अधिवेशन बसी ठीक अच्छे सेठारे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन मूल लक्ष्य ता उद्देश्य तार लक्ष्य मान उल्लेख करा जायथिला परवर्ती प्रश्न में देखिबा जे फिलिप डफ कमिटी केबे काहेकि और किपरि गठित होइथिला प्रश्न अछि फिलिप डफ कमिटी केबे काहेकि और किपरि गठित होइथिला से विषय में जानिबा गंजाम रो ओडिया लोक दीर्घ दिन धरी कौन है जे गंजाम ओडिया लोक दीर्घ दिन धरी ओडिशा रे मिसिबा पई दाबी करि आसुथिले सुद्धा मांद्राज सरकार मनोभाव परिवर्तन हैला नहीं एठारे देखो कौन कही गंजाम क्यों प्रेसिडेंसी रे मिसिथिला प्रथम हम जानिबा कथा मांद्राज प्रेसिडेंसी रे ए गंजाम टी मिसिथिला ठीक अछि ए गंजाम टी मांद्राज प्रेसिडेंसी सरकार रे मिसिथिला जहा दीर्घ दिन धरी ओडिशा रे मिसिबा पई से अनेक अप्राण से चेष्टा करथिला किंतु हेले भी मांद्राज सरकार कौन करिछि तांकर मनोभाव परिवर्तन होई नाही ओडिशावासी बारंबार दाबी फल इंग्लिश सरकार 1914 मसीहा शेष भाग में यह 2 जणिया कमिटी गठित होता 1924 मसीहा शेष भाग में यह 2 जणा कमिटी गठित होता फिलिप डफ कमिटी रे 2 जण सदस्य 2 जणिया कमिटी ठीक अच्छे से 2 जणा कमिटी किए किए आम जाना नेक्स्ट पॉइंट अच्छी गंजाम ओडिशा रे मिश्रण दाबी यथार्थ अनुध्यान करिबा गठित एही कमिटी रे गणजात राज्य समूहर पॉलिटिकल एजेंसी गणजात राज्य एही कमिटी रे किए किए गणजात राज्य समूहर पॉलिटिकल एजेंट सीएल फिलिप और मांद्राज प्रेसिडेंसी रो बेला जिल्लार जिल्लापाल किए बेला जिल्लार जिल्लापाल एससी डफ सदस्य थिले ए 2 सदस्य को मिसी फिलिप डफ कमिटी गठित होइतिला एथे 2 जण सदस्य थिले केबे गठित होइतिला कहिले जानिबो 1924 मसिया शेष भाग रे माने 1924 मसिया रे तापर अछि एही कमिटी फिलिप डफ कमिटी नाम रे परिचित काहे कि 2 जणक सहायता रे माने एही कमिटी रे गठित होइतिबा जगु तार नामकरण कराइछि फिलिप डफ कमिटी 1924 मसिया रे एहा गठित होइतिला यही कमिटी महाराज कृष्णचंद्र गजपति बहु ऐतिहासिक तथ्य परिवेशन करी ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा सहित मिसाइबा दृढ़ युक्ति उपस्थापन करथिले किए महाराज कृष्णचंद्र गजपति ये थिले पार्ला खेमुंडीर महाराज ठीक अच्छे पार्ला खेमुंडीर महाराज थिले कृष्णचंद्र गजपति ऐतिहासिक तथ्य परिवेशन करी ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा सहित मिसाइबा पई दृढ़ युक्ति उपस्थापन करथिले फिलिप डफ कमिटी रे मुख्यतः केबे हितिला कहला हम जानिले 1924 मसिहा रे तापर रहिछि काहेकि गठित होइतिला जे एही कमिटी रो मूल लक्ष्य जे देखो महाराज कृष्णचंद्र गजपति ऐतिहासिक तथ्य बा परिवेशन करी ओडिया भाषाभाषी अंचल को ओडिशा सहित मिसाइबा पई दृढ़ उपस्थापन करथिले से विषय कहैछि तापर रहिछि देखो जे ओडियावासी बारंबार दाबी फल इंग्रेज सरकार कौन कर 1924 मसीह एक 2 जण कमिटी गठन करथिला किपरि गठित होइला 2 जण कमिटी किपरि गठित होइला हम जानिले जे ओडिशावासी बारंबार दाबी फल इंग्रेज सरकार 1924 शेष भाग रे एही 2 जणिया कमिटी गठन करा जायथिला नियुक्त करा जायथिला गंजाम
ओडिशा मिश्र माने मिश्रा से सब चेष्टा करथिला सब बेले किंतु मांद्राज सरकार ताहा मनोभाव तांगर परिवर्तन होई नथिला सेति पई कोन करथिले जे ए फिलिप डेफ कमिटी गठित होइथिला एमिति पॉइंट बा ए मुख्य पॉइंट गुडा को जेमिति लिखिले पांचटी पॉइंट को जेतेले आमे उपस्थापन एठे करले लिखि छंती सेथिरो आमे कमर पाइबा 4टी नंबर आमे पाइ जिबा ठीक अछि ठीक आमे कोन जानिबा कथा मसिहा ठीक लिखा जाइछि कि नहीं तापरे जो नाम गुड़िक अच्छी ताहा उल्लेख करा जाइछि कि नहीं तार पॉइंट गुड़ाक ठीक अच्छी कि नहीं से विषय जब आम न लिखुचे आमको कौन मिल मार्क मिल ना तो मुख्यतः मसीहा स्थान व्यक्ति विशेष तापर कि उद्देश्य तार लक्ष्य कौन ए विषय आम इतिहास रे ए विषय गुड़िक लिखा जाए कमिटी गुड़िक जो अच्छी तार उद्देश्य कौन थिला केबे गठित होइतिला काहेकि गठित होइतिला केउ माने सदस्य थिले केते जन सदस्य थिले ए सब मुख्य पॉइंट गुड़ाक जदि आम उल्लेख करूचे आमको निहाती 4 मार्क मिल जिवो बुझि पारछ वर्तमान मु अनुरोध करिबे सुल्तान मैडम को से आसी बाकी 3 मार्किया एवं 2 मार्किया को से उपस्थापन करिबे या आगरु ए प्रश्न सब आम जिन आलोचना करदेबा जे केमिति तुमे मार्क आनी पारिबो आज क्या हेतला प्रश्न को तो आमर 3 मार्किया प्रश्न अछि केउ शासन आईन द्वारा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होइथिला केउ स्वतंत्र आईन द्वारा तो आमे देखिबा आईन कथा को पचरा जायछि केउ आईन तो आमे देखिबा जे केबे गठित हला आ तार आईन टा कोन 1935 मसीह रे इंग्लिश सरकार द्वारा प्रणीत भारत शासन आईन कहा जायछि 1935 मसीह रे इंग्लिश प्रणीत भारत शासन आईन भारत शासन आईन रो धारा 289 अनुसार ओडिशा को नूतन प्रदेश भाव में स्वीकृति दिया गला तापरे आमे द्वितीय पॉइंट लिखिबा 1936 मार्च 3 तारिख रे केबे 1936 मार्च 3 तारिख रे भारत शासन ओडिशा गठन ब्रैकेट भीतर रखिबा आमे ओडिशा गठन निर्देश 1936 भारत शासन निर्देश 1936 तार हमर रहिबो ओडिशा गठन इंग्लिश सम्राटଙ୍କ द्वारा घोषित हैला ताको से माने घोषणा कले जे हमर ओडिशा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश के गठन हेबो फलस्वरूप 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे ओडिया मानकर चिर इप्सित स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन हैला हमर बहु दिन आमे जानि छु हमर मधुसूदन दास आउ तांको सहित विशेष करी कि हमर महाराज कृष्णचंद्र गजपति लागी थिले केमिति भाबरे आमे विच्छिन्न हो जाइथिबा हमर ओडिशा को एकत्र करिबा एकत्रीकरण करिबा बा ताकू उठे स्वतंत्र प्रदेश भाबरे गठन करी एथि पय से माने अनेक कष्ट सह्य करछंती अनेक लागि पडिछंती तांकर इंग्लिश सरकार सहित सब बेले लागि थिले से माने आ तार फलस्वरूप 1935 मसीह रे इंग्लिश सरकार कोन कले जो भारत शासन आईन प्रणयन करथिले सेथिरे हमर ओडिशा पय मध्ये से गोटे स्वतंत्र आईन करथिले जहा को किसे माने स्वतंत्र भाव रे ओडिशा गठन करिया पय निर्देश रहिथिला आ तार फलस्वरूप 1936 मार्च 3 तारिख रे भारत शासन निर्देश 1936 रे हमर ओडिशा गठन पय से माने रखिले गोटेटा आउ शेष रे 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे हमर ओडिशा प्रदेश गठन हैला जहा को आमे उत्कल दिवस रूपे पालन मध्ये करिथाउ तापरे हमर रहिला विश्वनाथ दासଙ୍କ नेतृत्व रे गठित मंत्रिमंडल केते वर्ष पय सरकार चलाइथिले विश्वनाथ दासଙ୍କ नेतृत्व रे गठित मंत्रिमंडल केते वर्ष पय सरकार चलाइथिला प्रश्न होछि हमर केते वर्ष पय तो आमे केते वर्ष पय तार प्रथम उत्तर होछि हमर 2 वर्ष 3.5 मास मने रखिबा हमर 2 वर्ष 3.5 मास विश्वनाथ दास को मंत्रिमंडल केते वर्ष शासन करथिला 2 वर्ष 3.5 मास पर्यंत सरकार चलाइथिले द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ रे तापर रहिछि प्रश्न नंबर केबे ओ केउ कारणरो मंत्रिमंडल इस्तीफा देथिले केबे ओ केउ कारणरो केबे देथिले हमर केबे हेतिला सेटा हम जानिबा जे द्वितीय विश्व युद्ध समय कथा ए जो हमर विश्वनाथ दास मंत्रिमंडल गठन करथिले से विश्व युद्ध तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभर अल्प दिन मध्य विश्वनाथ दास कांग्रेस मंत्रिमंडल इंग्लिश सरकार
ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଆମର ରହିଛି କାହିଁକି କେଉଁ କାରଣରୁ ଯେହେତୁ କେଉଁ କାରଣ ପଚରାଯାଇଛି ଆମେ ତାର କାରଣକୁ ଲେଖିବା କାରଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିକି ସେମାନେ ଆମର କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆମକୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭର ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ କେବେ କରିଥିଲେ 1939 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 1939 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତ ଏଠାରେ ଆମର ମନେ ରଖିବା କଥା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ଚଳାଇଥିଲେ ସେଟା ହେଲା 2 ବର୍ଷ 3.5 ମାସ ଆମର ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 2 ବର୍ଷ 3.5 ମାସ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳାଇଥିଲେ ତାପରେ କେବେ କେବେ ହେଉଛି 1939 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କେବେ 1939 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ କେଉଁ କାରଣ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିକି କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ନୀତି ତ ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ 3 ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମଧୁବାବୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ହିଁ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଭାକୁ ହିଁ ଆମେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କହିକି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ ସବୁ ଯିଏ ନିଜେ ହିଁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ସେ ଗଠନ କରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ହିଁ କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ 1920 ମସିହାରେ ଚକ୍ରଧରପୁର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 1920 ମସିହାରେ ଚକ୍ରଧରପୁର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ତ ଏଇ ଅଧିବେଶନରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାହାର କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ରହି ନଥିଲା ବା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କାହା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଏହା ଫଳରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ପ୍ରକାର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଓ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଲା ସେହି କାରଣରୁ ମଧୁବାବୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ଯାହାକି ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହିଁ ଭିତ୍ତି କରିକି ସେ ଆମର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚଳାଇଥିଲେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମର କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ହଟାଇବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା କିନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ତାକୁ ଗଠନ କରିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କେବେ ବଳିଦାନ ଦେଉନଥିଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 1920 ମସିହାରେ ଚକ୍ରଧରପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 1920 ମସିହା ଚକ୍ରଧରପୁର କଥା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ
এই কারণରୁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ନିଜେ ଗଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଆମର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସିମଲା ଯାଇ ଭାରତର ବଡଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ତଥା ପରିଚୟ ବିହୀନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଷ୍ଟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣୁଛୁ, ମୂଳରୁ ହିଁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଉ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକତ୍ର କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିମଲାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ରହୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସିମଲାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିଚୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆମର ପରିଚୟ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ବଙ୍ଗଳା ମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ମାଦ୍ରାସ ମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ହଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ମଧୁବାବୁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଫଳରେ ବା ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଫଳରେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଏକତ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ତାହା ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହାଫଳରେ 1903 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଅନୁଭବ କଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିଁ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଉଠେଇ ନେଇକି ପୁଣି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଆମର ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଇତିହାସରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ। ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସେଟା ହେଲା ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସାବାଳକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଆମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ, ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାତାଙ୍କୁ ମତଦାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ପ୍ରଥାକୁ ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ। ମତଦାନ ଆମର ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ତ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେବେ? ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଭାଗ ନେବେ କେଉଁମାନେ? ମତଦାତା ମାନେ ମତଦାତା କୁହାଯାଏ ସେମାନେ କିଏ? ଯିଏକି 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଯେମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସାବାଳକ କହିଥାଉ। ତ ସେଇ ସାବାଳକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାତାଙ୍କୁ ମତଦାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସାବାଳକ ମତଦାନ ଯେଉଁ ମତଦାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ପ୍ରଥାକୁ ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ 326 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ 18 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ବା ସାବାଳକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କହିବା ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା।
तो यहाँ होगा आम भारत में विभिन्न निर्वाचन में मतदाता को मतदान अधिकार दिया प्रथा को साबालक मतदान प्रथा कहा जाए। संविधान 326 धारा रे यही विषय उल्लेख कर आमको मन रखार अच्छी 18 वर्ष कथा 18 वर्ष रु ऊर्ध जो मानक 18 वर्ष हो जाइए भारत में से समस्ते हेले साबालक एवं समस्ते मतदान करिवार अधिकार पाई था से जो जाति धर्म रही था ना कहीं जमीती भी होता ना कहीं से माने तापरे तार विकल्प रही आम देश में सांविधानिक व्यवस्था रे किपरि निर्वाचन प्रक्रिया पे स्थान संरक्षण व्यवस्था रही। आउ प्रश्न अच्छी आम देश में सांविधानिक व्यवस्था रे किपरि निर्वाचन प्रक्रिया पे स्थान संरक्षण व्यवस्था रही। स्थान संरक्षण कहले कौन जोटा कि आम कहूँ कोटा सिस्टम आमर रही निश्चित भाव में आमर देखा अनुसूचित जाति और जनजाति मानकर अनुसूचित जाति और जनजाति मानकर स्वार्थ रक्षा पाई केंद्रर निम्न सदन क्या लोकसभा को कहा जाए और राज्य विधानसभा रे सेमानक जनसंख्या अनुपात अनुसार आ गोटे आमर पॉइंट मन रखा अच्छी जनसंख्या अनुपात अनुसार केते जनसंख्या रे केते जन रही पारिबे माने मने करो आमर 2 लाख रे जने प्रतिनिधि रही पारिबे एटा कहा जाय जनसंख्या अनुपात रे मन रखिबो पिला माने सेटा से शब्द निहाती आमर निहाती जरूरी। अनुसूचित जाति और जनजाति आमर अनुसूचित जाति कहले आमर एससी एसटी जोटा हमें पॉपुलरली माने हमें जानि पारु जे एससी कहले बेसी भलो हमें जानि पारु हमें एसटी कहले बेसी भलो जानि पारु आ अनुसूचित जाति जनजाति कहले हम प्राय तो बुझी पारु ना तो सेटा होचंती आमर एससी एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति मानकर स्वार्थ रक्षा पई केंद्रर निम्न सदन लोकसभा और राज्य विधानसभा रे सेमानक जनसंख्या अनुपात रे सेमानक पई संरक्षण व्यवस्था होई अछि। तो से संख्या जहाँ भी हो पाए गोटे राज्यर आमर संविधान रे जोटा दिया हेछि 73तम और 74तम संविधान संशोधन आईन रे अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलांक पई सहरांचल और ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्थार प्रतिनिधि मानक पई आसन संरक्षण व्यवस्था रही। आमर 73तम और 74तम संविधान संशोधन आईन एटा को मन रखा हम आमको केतेतम 73तम और 74तम संविधान संशोधन आईन रे अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलांक पई मध्य आमर महिला मानक पई मध्य सहरांचल और ग्रामांचल स्वायत्त शासन आमर जो पंचायत इलेक्शन हुए आमर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हुए एइथिरे मध्य प्रतिनिधि मानक पई आसन संरक्षण व्यवस्था करा जायछि। कोठे एसटी हो पारे कौटी एससी आमर रही पारे कौटी महिला रही पारे ये भलिया विभिन्न प्रकार संरक्षण सब करा जायछि। किंतु ए अवधि संसद और राज्य विधानसभा महिलांक पई आसन संरक्षण व्यवस्था पई कोनोसी आईन करा जाई नाही। आमर संसद कहले आम कौन हो लोकसभा और राज्यसभा एटा है आमर संसद तो सेठारे आमर आउ राज्य विधानसभा रे महिलांक पई आसन संरक्षण व्यवस्था नाही। तापर आमे देखिबा पिला माने 2 मार्क तमे सब लेखि सारी छ आगरु तो तमे वर्तमान टी आलोचना करिबा एटाकू फकीर मोहन सेनापति संपादन रे प्रकाशित संवाद पत्र गुड़िकर नाम कौन सीधा प्रश्न अच्छी बेसी लिखिबार नाही पिला माने तमे के कहि पारिबाटा ता प्रश्न अच्छी बेसी किछि भाइबार नाही खाली ना दिटा कहले हला बोधदायिनी ते कहो संवादवाहिका बोधदायिनी सीधा सीधा दुईटा खाली आम नाम लिखार अच्छी संवादवाहिका और बोधदायिनी आम पिला माने ऊपर तो आमर न लिखिले भी चलिबो कहीं ना सीधा प्रश्न रही फकीर मोहन सेनापति संपादन में प्रकाशित संवाद पत्र गुड़िकर नाम जेहेतु कही तो आमर यहाँ क्यों लिखिदेवा आम 1868 बालेश्वर में फकीर मोहन सेनापति 2टी संवाद पत्र संपादना करुले ताहा संवादवाहिका और बोधदायिनी तो ये 2टा लिखिदेवी हमको मार्क मिले। तापर रही आमर कृष्णचंद्र गजपति मिलित मंत्रिमंडल द्वारा ओडिया मानकर केउ 2टी आकांक्षा फलवती होइथिला। सर क्वेश्चन पिला माने कहिबा चेष्टा करो पॉइंट अच्छी आम 2 मार्क 2टा पॉइंट लिखिले ही यथेष्ट कह टिके
ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଓ କଟକ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମର ହେଇଛି କ'ଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କଟକରେ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବା ଓଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶା ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଫଳବତୀ ହେଇଥିଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆମ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭ୍ୟମାନେ କେଉଁଠାରେ ଓ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ? ଏଇଟା ବି ସହଜିଆ, ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କହିବା। କହ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ନା ଖାଲି ଆମର ଅଛି କହିବା। ଟିକେ କହ କେଉଁଠାରେ, ପ୍ରଥମେ କୁହ ଜାଗାର ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାର ନା ଖାଲି ହେଲା। ପାଟନା ଠାରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କୋଉଠାରେ? ପାଟନା ଠାରେ ନାଇଁ। କାହିଁକି? ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ବାସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭ୍ୟମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭ୍ୟମାନେ ପାଟନା ଠାରେ, କୋଉଠାରେ? ପାଟନା ଠାରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେଖିଦେଲେ ଆମକୁ 2 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧୁସୂଦନ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଆମର ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ତ ଆମକୁ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦୁଇଟା ଆମର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କୁହ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କୋଉଠାରେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ? ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କାହିଁକି ନା ଆମର ରହିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1912 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ଓ 7ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଆମର କେଉଁଠାରେ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧୁସୂଦନ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ବା ଆମର ମଧୁବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହଉ। ଆଉ ତା ସହିତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିହାରକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ବା ବିହାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇ ଦଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମର ଏ ଅଧିବେଶନକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 1912 ମସିହା କଥା ମନେ ରଖିବା। 1912 ଏପ୍ରିଲ 6 ଓ 7ରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ। ମନେ ରଖିବା ସେଟା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ। ଅଷ୍ଟମ କଥା ମନେ ରଖିବା। ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ନାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ ହେଇଥିଲା କହିକି। ତାପରେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଆମକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବିହାର ଶାସନଭୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଖାଲି ନା ଦିଟା ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି, କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ, ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟିରେ ବିହାରର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିଷଦ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଯୋଉ ଥିଲା ତାର ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବି ଥିଲେ ତା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି। 2 ଜଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି। କେଉଁ କମିଟିରେ ଥିଲେ? ଆମର ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟିରେ। ତାପରେ ହେଉଛି କେବେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କେବେ ଗଠିତ
ହେଇଥିଲା କହ କେବେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା 1918 1918 ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲା 1918 ନୁହେଁ ତାପରେ କହିଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶାସନ ଯୋଜନା ନଥିଲା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ହଁ ତ ଆମର ଯୋଉ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ଏକ ହଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ା ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ସେମାନେ ରଖି ନଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ ଯୋଜନା ସେମାନେ ରଖି ନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏତେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବା ଓଡ଼ିଶା ଆମର ମଧୁବାବୁ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଟା ବିଶେଷ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ପୁଣି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ସାର୍ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଇତିହାସରୁ ଆସିବ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସିବ ତ ଏଇଟା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ଆସିଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ କି ତ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ବା ଭୋଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ବା ଭୋଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ତ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ କାହାକୁ ବାଛିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାଛିବା ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କିଭଳି ଭୂମିକା ଥିଲା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟ ସଭାର ଚିଠା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଚିଠା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଚିଠା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନଟା ଏହି ଚିଠା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଆମର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଏକା ତ ଲେଖି ନଥିଲେ ନା ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କମିଟିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜନକ ବୋଲି କହିଥାଉ ନଚେତ୍ ସେ ଏକା ଲେଖି ନଥିଲେ ହେଲା ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ଭୂମିକା ହେଉଛି ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ତାମାନେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଏଇଟା ସରିଯାଇଛି ଯୋଉଟାକି ତୁମେ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ 25ଟି ଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା କିଏ କରିଥିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଥିବେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା କେବେ 1947 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ 1803 ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର 1803 ମସିହା ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 1803 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ। 1857 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କିଏ କହିବ? 1857 ମସିହାରେ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହଟି ହେଇଥିଲା ମନେ ପକାଅ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1800 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା 1857 ମସିହାରେ। 1757 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1757 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ 1947 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା 1857 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1757 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ 1947 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ହିତୈଷିଣୀ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଅପସନ୍ ଏ ऑप्शन सी नीलमणि विद्यारत्न ऑप्शन सी नीलमणि ओके ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ओके देख पिलामाने एठारे नीलमणि विद्यारत्न होछि सठिक आंसर नीलमणि विद्यारत्न होछि सठिक आंसर जाको संबलपुर हितैषिणी संवादपत्र संपादक थिले। फकीरमोहन सेनापति दुईटी पत्रिका करथिले आमे 2 नंबर प्रश्न आमे 2 मार्किया प्रश्न में आलोचना करथिले ठीक अछि 1860 मसिया रे जो संवाद वाहिका एवं बोधदायिनी दुईटी पत्रिका फकीरमोहन सेनापति द्वारा हेतिला ठीक अछि। तापर नीलमणि विद्यारत्न द्वारा हेतिला कोन संबलपुर हितैषिणी ठीक अछि एमने संवादपत्र गुडिक एमाने संपादक करथिले। तापर हम देखो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रवर्तक किए थिले? स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार प्रवर्तक किए थिले? ऑप्शन अछि लॉर्ड कर्जन लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड बेंटिक लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन हां ठीक अछि। देखो पिला माने लॉर्ड रिपन देखो पिला माने लॉर्ड रिपन होछि एठारे सठिक आंसर जहा लॉर्ड रिपन 1882 मसिया रे लॉर्ड रिपन 1882 मसिया रे कोन करथिले जे 1882 मसिया रे केते 1882 मसिया रे लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन व्यवस्थार प्रवर्तक करथिले 1882 मसिया ठीक अछि। तापरे लॉर्ड कर्जन कोन करथिले 1905 मसिया रे 1905 मसिया रे बंगभंग करथिले मसिया रे बंगभंग करथिले। लॉर्ड डेलहाउसी जानिथिबो जे वुड डेस्पाच 1854 मसिया वुड डेस्पाच माने प्रवर्तन करथिले। लॉर्ड बेंटिक जानिथिबो समस्त लॉर्ड बेंटिक जहा इंग्राजी भाषा वा इंग्राजी शिक्षा ऊपर से गुरुत्व देथिले जहा को मेटिनी मुकाले हेतिला 1935 मसिया रे केबे 1935 मसिया रे 1935 मसिया रे तापरे 1854 मसिया रे ठीक अछि। हम विभिन्न प्रश्न गुडी का जानि परिबा एमे तापरे एति देखो मुख्यतः केउ अंचल गुडी को नै ओडिसा इंग्रेज मानक द्वारा शासित होइतिला? पुरी कटक बालेश्वर। वेरी गुड पुरी कटक एवं बालेश्वर। अच्छा मुख्यतः हम जानिबा जे पुरी कटक बालेश्वर 1803 मसिया रे इंग्रेज सरकार ओडिसा को अधिकार करि सरला परे पुरी एवं पुरी कटक बालेश्वर रे कोन करथिला शासन करथिला ठीक अछि। जे प्रथमे 1568 ख्रीष्टाब्द रे प्रथमे हम जानिबा 1568 ख्रीष्टाब्द रे प्रथमे विदेशी शासन रे कोन हेतिला ओडिसा टी अधिकार माने शासित होइतिला विदेशी शासन रे शासित होइतिला
1568 मसीह प्रथम अफगान माने शासन करथिले तापरे परे मराठा माने शासन कले एवं अनेक राजा एठारे शासन करिसंती विदेशी राजा मध्ये शासन करिसंती एवं 1803 मसीह रे इंग्लिश माने कोन करथिले पुरी कटक बालेश्वर रे प्रथमे शासित करथिले बुझि पारुछ। तापरे नेक्स्ट उत्कल हितवादिनी सभा एक अनुष्ठान केउठारे गठन करा जायथिला केउठारे गठन ब्रह्मपुर केउठारे ब्रह्मपुर ठीक अछि केउठारे ब्रह्मपुर ठारे एक उत्कल हितवादिनी सभा एक अनुष्ठान भाबरे ब्रह्मपुर ठारे गठन करा जायथिला। तापर देखो उत्कल सभार प्रथम सभापति किए थिले उत्कल सभार प्रथम सभापति किए थिले उत्कल सभार प्रथम सभापति किए थिले मधुसूदन दास गोपबंधु दास हरिशंकर राय चौधरी काशीनाथ दास। अच्छा पिला माने कहला उत्कल सभा केबे गठित होइतिला उत्कल सभा केबे गठित होइतिला 1882 मसिया अगस्त मास 1882 मसिया अगस्त 16 वेरी गुड 1882 मसिया अगस्त 16 तारिख दिन उत्कल सभा माने गठन करा जायतिला मधुसूदन दास को उद्यम रे ठीक अच्छे। तापर आम जाना देख उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन में बेबर्ता पट्टनायक क्यों गणराज्य राजा जोग देथिले क्यों गणराज्य राजा जोग देथिले बेबर्ता पट्टनायक आठगड़ वेरी गुड आठगड़ गणजात राजार माने राजा थिले किए से होचंती बेबर्ता पट्टनायक ठीक अच्छे। से उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन जोग देइथिले उत्कल अधिवेशन प्रथम अधिवेशन केबे हितिला एठार आमे जानिबा जे अन्य विभिन्न प्रश्न भी एठारे आसीबो उत्कल सम्मेलन रो प्रथम अधिवेशन केबे हितिला 1903 मसिहा केबे डिसेंबर केते 30 और 31 तारीख उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन बसिथिला केउठारे बसिथिला क्वेश्चन आसी परिबो केउठारे बसिथिला कटक ठारे केउठारे कटक ठारे ठीक अछि कटक ठारे। नेक्स्ट प्रश्न आमे जिबा अमृत बाजार पत्रिकार संपादक किए मोतीलाल घोष वेरी गुड अमृत बाजार पत्रिकार संपादक किए मोतीलाल घोष किए थिले मोतीलाल घोष। उत्कल सम्मेलन शेष अधिवेशन केबे बसिथिला उत्कल सम्मेलन शेष अधिवेशन केबे बसिथिला ऑप्शन ए 1935 मसीहा फेब्रुआरी 11 वेरी गुड 1935 मसीहा फेब्रुआरी 11 तारिख दिन कौन है जे उत्कल सम्मेलन माने शेष अधिवेशन कहले केउ नंबर अधिवेशन केते नंबर अधिवेशन होई पारिथिबो 16 नंबर अधिवेशन तो वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर 16 नंबर अधिवेशन रे शेष अधिवेशन जहाँ 1935 फेब्रुआरी मास 11 तारिख दिन बसिथिला ठीक अछि। नेक्स्ट किए संबलपुर रे हित माने हिंदी भाषा प्रचलन करथिले किए संबलपुर रे हिंदी भाषा प्रचलन करथिले किए संबलपुर रे हिंदी भाषा प्रचलन करथिले आंड्रू फ्रेजर वेरी गुड सर आंड्रू फ्रेजर से कौन करथिले जे सर आंड्रू फ्रेजर जे अछंती सर आंड्रू फ्रेजर ये कौन करथिले जे संबलपुर रे हिंदी भाषा प्रचलन करथिले ठीक अछि। नेक्स्ट केबे रिस्ले सर्कुलर प्रकाश पाइथिला एठारे कहै छी 1903 डिसेंबर 3 तारीख 1903 मसिया डिसेंबर 3 तारीख वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर 1903 मसिया डिसेंबर 3 तारीख दिन 1903 मसिया डिसेंबर 3 तारीख दिन रिस्ले सर्कुलर प्रकाश पाइथिला। अच्छा रिस्ले सर्कुलर किए थिले काहे रिस्ले सर्कुलर कहै होतला ठीक अछि जे रिस्ले सर्कुलर ये लॉर्ड कर्जन सरकार समय रे कौन थे गृह सचिव भाव में हेनरी रिस्ले कौन करथिले
एक दलील माने उपस्थापित करथिले जहा रिसले सर्कुलर भाव में प्रकाशित पाइथिला ताहा 1903 डिसेंबर 3 तारिख रे हेतिला बुझि पारलो। पुणी आम आगे जावा 1849 मसीह संबलपुर इंग्रेज मानकर शासनाधीन हैला परे केउ प्रदेश रे मिसिथिला ऑप्शन ए केउ प्रदेश ऑप्शन ए केंद्रीय प्रदेश वेरी गुड केंद्रीय प्रदेश रे मिसिथिला। अच्छा 1849 मसीह संबलपुर इंग्रेज मानकर शासनाधीन हैला परे केउ प्रदेश मिसिथिला केंद्रीय प्रदेश रे मिसिथिला वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर। किपरे मिसिथिला 1849 मसीह किपरे मिसिथिला जानिथिबो पिला माने राजस्वत लोप नीति समस्त जानिथिबो पिला माने जे पढ़ाइथिबो राजस्वत लोप नीति द्वारा ए कोन होइछे जे संबलपुर केंद्रीय प्रदेश रे मिसि जाइथिला ठीक अछि। संबलपुर राजस्वत लोप नीति किए प्रवर्तन करथिले लॉर्ड डेलहाउसी किए प्रवर्तन करथिले लॉर्ड डेलहाउसी ठीक अछि। राजस्वत लोप नीति कहले माने गोटे राजा तांकर उत्तराधिकारी ना तांकर पुओ नाही पुत्र नाही तो तांकर उत्तराधिकारी कौन हम आउ केही मध्य सिंहासन में बसी पारिबे नाही ठीक अछि। सीधा सलक भाव में कहा हाथ रहिबो शासन अधिकार इंग्रेज मानक हाथ में शासन अधिकार रहिबो ठीक अछि। से उद्देश्य थिला जेमे संबलपुर रे थिला माने तमे जानिथिबो सुरेंद्र साई का कथा ठीक अछि। तापरे जानिथिबो हमर लक्ष्मी बाई का विषय जानिथिबो ठीक अछि। एमिति असंते तांता टोपी असंते हम देखो जानिबा प्रथम नेक्स्ट क्वेश्चन गंजाम जातीय सभार अध्यक्ष किए थिले गंजाम जातीय सभार अध्यक्ष किए थिले काशीनाथ दास श्याम सुंदर राजगुरु ऑप्शन डी बहुत बढ़िया उत्तर ऑप्शन डी होची श्याम सुंदर राजगुरु होचंती जे गंजाम जातीय सभार अध्यक्ष थिले ठीक अछि। गंजाम क्यों प्रदेश रे मिसिथिला क्यों प्रेसिडेंसी रे मिसिथिला गंजाम क्यों प्रेसिडेंसी रे मिसिथिला मद्रास वेरी गुड मद्रास प्रेसिडेंसी रे गंजाम मिसिथिला वेरी गुड। आमे विभिन्न प्रश्न गुडी को हम जानि परिबे एठारे हल्ला अनेक प्रश्न हम एठारे जानि परिबा। तापरे छी के 1921 मसीह रे बिहार ओडिशा विधान परिषद रो सभ्य थिले के 1921 मसीह रे ओडिशा माने बिहार ओडिशा विधान परिषद रो सभ्य थिले शशिभूषण रथ विश्वनाथ टीवीएस वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर विश्वनाथ कर होछि सठिक आंसर होचंद से 1921 मसीह रे बिहार ओडिशा विधान परिषद रो सभ्य थिले बहुत बढ़िया उत्तर। नेक्स्ट फिलिप डब कमिटी केबे गठित होइतिला हमें पूर्व आलोचना करिजे फिलिप डब कमिटी विषय रे ऑप्शन बी वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर 1924 मसीह रे फिलिप डब कमिटी गठित होइतिला वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर। तापर हम देखिबा नेक्स्ट प्रश्न 1932 मसीहा सेप्टेम्बर 17 तारीख रे सिमला ठारे महाराज कृष्णचंद्र गजपति काहाकू साक्षात करथिले ऑप्शन ए वेरी गुड लॉर्ड वेलिंगटन को माने वेलिंगटन को कौन करथिले साक्षात करथिले। अच्छा एठारे कहबी कृष्णचंद्र गजपति ठीक अछि केउठार राजा थिले कृष्णचंद्र गजपति केउठार राजा थिले महाराजा थिले केउठार महाराजा थिले ता जानिबा कथा जे कृष्णचंद्र सेठारे दिया जाइथिबा प्रश्न रे माने जे पुस्तक रे दिया जाइछि साहित्य बही रे दिया जाइछि पारलाखेमुंडी महाराज वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर पारलाखेमुंडी महाराज होचंती कृष्णचंद्र गजपति ठीक अछि। से साक्षात करथिले काकू लॉर्ड वेलिंगटन को साक्षात करथिले एवं स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन विषय रे से उल्लेख करथिले ठीक अछि। पुणी देख स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश प्रथम प्रधानमंत्री किए थिले श्री कृष्णचंद्र गजपति वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर कृष्णचंद्र गजपति होचंती स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन जितेबेले हैला सेही समय रा प्रधानमंत्री किए थिले कृष्णचंद्र गजपति वेरी गुड बहुत बढ़िया। तापरे देख प्रश्न संयुक्त दल नेतृत्व किए नहीं थिले नारायण भंजदेव वेरी गुड बहुत बढ़िया माने संयुक्त दल नेतृत्व किए नहीं थिले से होचंती शैलेंद्र नारायण भंजदेव। अच्छा एठारे कहबी कृष्णचंद्र गजपति पारलाखेमुंडी महाराज कृष्णचंद्र गजपति से केउ दल जातीय दल नहीं थिले जातीय दल वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर
कृष्णचंद्र गजपति पार्लाखेमुंडी महाराज कृष्णचंद्र गजपति से कौन करथिले जे जातीय दल नेतृत्व नहीं ठीक अच्छे एवं आउ गोटे अच्छी स्वाधीन दल नेतृत्व किए नहीं रामचंद्र मर्दराज वेरी गुड रामचंद्र मर्दराज होती स्वाधीन दल से नेतृत्व नहीं ठीक अच्छे एवं सेठारे निर्दलीय प्रार्थी निर्दलीय प्रार्थी कौन होता जे भाग नहीं ठीक अच्छे निर्वाचन रे भाग नहीं केबे निर्वाचन 1937 मसीह केबे 1937 मसीह निर्वाचन होइतिला बुझिपारल 60 संख्या विशिष्ट ठीक अच्छे एवं से 60 संख्यार 56 कौन थिला सदस्यों देख अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशार प्रथम बाचस्पति किए नंदकिशोर दास नंदकिशोर दास ठीक अच्छे अच्छा पिला माने प्रथम सभापति कहले प्रथम बाचस्पति कहले पुणी उपबाचस्पति लक्ष्य करवा प्रथम बाचस्पति किए एवं उपबाचस्पति किए बुझिपार कहुशार प्रथम बाचस्पति किए अब्दुल शोभन खां नंदकिशोर दास मुकुंद प्रसाद दास जदुमणि मंगराज किए थिले आमे जानिबा जे मुकुंद प्रसाद थिले प्रथम बाचस्पति किए थिले मुकुंद प्रसाद दास थिले बाचस्पति ठीक अच्छे प्रथम बाचस्पति तो नंदकिशोर दास कौन थिले नंदकिशोर दास थिले उपबाचस्पति कौन थिले उपबाचस्पति कौन थिले उपबाचस्पति थिले नंदकिशोर दास एवं मुकुंद प्रसाद थिले प्रथम बाचस्पति ऑप्शन सी होची राइट आंसर मुकुंद प्रसाद दास नेक्स्ट ये सीमा निर्धारण कमिटी सदस्य नथिले सीमा निर्धारण कमिटी सदस्य नथिले सामुएल होर ऑप्शन ए देखो पिला ठीक बहुत बढ़िया उत्तर सामुएल होर सामुएल ओडनेल एचएम मेहता टीआर फुकन टीआर फुकन हम टीआर फुकन ठीक अच्छे टीआर फुकन तो एठारे किए सदस्य नथिले सामुएल होर सदस्य नथिले ठीक अच्छे सीमा निर्धारण कमिटी सदस्य नथिले नेक्स्ट देख पिला आम 5टी प्रश्न पुणी राजनीति विज्ञान रे आछे राजनीति विज्ञान रे 5टी प्रश्न आम उत्तर देबा प्रथम प्रश्न होछि जेउ सरकार रे प्रत्येक व्यक्ति अंशग्रहण करिथांती ताहाकू गणतंत्र कहा जाय ताहाकू गणतंत्र कहा जाय ऑप्शन सी सिली वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर ऑप्शन सी जहाँ होछि सिली कहिथिले जे जेउ सरकार रे प्रत्येक व्यक्ति अंशग्रहण करिथांती ताहाकू गणतंत्र कहा जाय एठारे दिया जायछि अब्राहम लिंकन मध्य माने अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति से मध्य कहिथिले गणतंत्र विषय रे गोटे उक्ति दैछंती से उक्ति के कहि परिबो गणतंत्र हेछि लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक पई वेरी गुड गणतंत्र हेउछि लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक पई उद्दिष्ट शासन ठीक अछि ताहा के कहिथिले पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहिथिले वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर तापर देखो प्राचीन काल रे केउठी प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था कार्य करुथिले प्राचीन काल रे केउठी वेरी गुड प्राचीन काल रे कोन अछि माने कहा जाइए प्राचीन काल रे ग्रीस रे प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था अच्छी वेरी गुड बहुत बढ़िया उत्तर अच्छा प्रत्यक्ष गणतंत्र और परोक्ष गणतंत्र कौन रही हम भारत में प्रत्यक्ष गणतंत्र परोक्ष गणतंत्र क्यों गणतंत्र चली हम भारत में परोक्ष गणतंत्र द्वारा शासन चली भोट देउछंती अच्छा लोक मैंने भोट देउछंती आयतन दृष्टि एवं जनसंख्या दृष्टि बड़ बड़ राष्ट्र कौन होता है परोक्ष गणतंत्र प्रचलित होता है भारत रही अनेक राष्ट्र रही जमी युक्तराष्ट्र अमेरिका स्विट्जरलैंड फ्रांस एमती देश अनेक देश बड़ बड़ देश कौन होती माने परोक्ष गणतंत्र चली अच्छी ठीक अच्छे व्यवस्था चली अच्छी आम आग को जीवा भारत संविधान क्यों धारा सार्वजनीन सावलक मतदान प्रथा उल्लेख कर ऑप्शन डी 326 धारा बहुत बढ़िया उत्तर ऑप्शन डी 326 धारा ऑप्शन डी बहुत बढ़िया 326 धारा क्यों धारा रे 326 धारा रे कौन रही जे साबालक मतदान व्यवस्था उल्लेख करा जायछि एठारे कहबे
332 ধারাରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଜାଣିଛ? 332 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? 332 ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଆମେ ପଢିଛେ ଯେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ ପଢିଛେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି 332 ଧାରାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? 332 ଧାରାରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। पुणी आसवा देख 324 धारा कौन उल्लेख कराଯାଇଛି किए कहीपर? 324 धारा कौन उल्लेख कराଯାଇଛି? 324 धारा विशिष्ट निर्वाचन वेरी गुड 300 आयोगर गठन वेरी गुड निर्वाचन आयोग जहाँ निर्वाचन प्रक्रिया समस्त कार्य से बुझी थाए। ठीक अच्छे से समय बुझी थाए माने से आयोग बुझी थाए से निर्वाचन आयोग जहाँ उल्लेख कराଯାଇଛି 324 धारा। ठीक अच्छे नेक्स्ट प्रश्न आम जा निम्नलिखित राज्य मानक मध्यरु विधान परिषद अंतर्भुक्त नुहे निम्नलिखित राज्य मानक ऑप्शन बी। अच्छा एठारे क्वेश्चन प्रश्न उठिबो जे केतोटी आम जो देश रे केतोटी राज्य रे विधान परिषद रही अछि? 5टी। अच्छा कौन कौन 5टी? बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, प्रदेश। अच्छा देखो एठारे आंसर माने प्रश्न उत्तर अच्छे ओडिशा ओडिशा टी नुहे विधान परिषद। ठीक अच्छे एठारे बिहार होचे माने विधान परिषद अच्छे 6टी अच्छी देख गोटे अच्छे बिहार तापरे कर्नाटक आंध्र प्रदेश आउ उत्तर प्रदेश तापरे महाराष्ट्र एवं तेलंगाना 6टी अच्छी केतोटी अच्छी 6टी अच्छी। आंध्र प्रदेश 2007 मसीह कौन है जे विधान परिषद टी जो सामिल है स्थापित रही 1885-86 मसीह कौन है उठे दी। ठीक अच्छे 1985-86 मसीह उठे दी एवं आंध्र प्रदेश टी 2007 मसीह विधान परिषद स्थापित होती आंध्र प्रदेश टी 2 भाग विभक्त होता जहाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2टी राज्य विभक्त होता जहाँ केबे 2014 मसीह भाग होता। ठीक अच्छे आम पुणी आगे जावा क्यों सभारे सदस्य माने लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित हुअन्ति? लोकसभा ऑप्शन ए। वेरी गुड लोकसभा रे कौन होता है जे सदस्य माने लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होइथांती प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होइथांती केउठारे? लोकसभा रे। केउठारे? लोकसभा रे। अच्छा आउ क्यों माने प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होइथांती आउ क्यों सभा रे? राज्य विधानसभा आउ सरपंच। वेरी गुड सरपंच जो सरपंच अच्छी आमर 3टी अच्छी स्वायत्त शासन व्यवस्था समस्ते जानिथिबो स्वायत्त शासन व्यवस्था 2टी स्तर अच्छी जमिति गोटे अच्छी सहरांचल एवं गोटे अच्छी ग्रामांचल जहाँ 73 एवं 74 संविधान संशोधन में उल्लेख करा जायछि जे सेठारे उल्लेख करा जायछि जे सहरांचल रे 3टी अच्छी 3टी स्तर अच्छी सहरांचल कौन अच्छे विज्ञापित परिषद तापर रही पौरपालिका एवं तापर रही पौर निगम। ठीक अच्छे एवं ग्रामांचल रही निम्न स्तर अच्छी ग्राम पंचायत तापर रही पंचायत समिति तापर रही विज्ञान परिषद यही स्वायत्त शासन व्यवस्था रे लोक मानक द्वारा प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होइथांती आमे डायरेक्ट सीधा सलख भाव आमे कौन करिथाउ जे निर्वाचित करिथांती निर्वाचन आमे भोट देइथांतु तापर सेमानंको निर्वाचित करिथांते एवं सेमाने हमको कौन करिथांते भल भाव सुचारू रूपे शासन करिथांते। ठीक अच्छे धन्यवाद पिला माने आजिर शिक्षादान जे द्वितीय अध्याय स्वतंत्र प्रदेश माने स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन एवं राजनीति विज्ञान संवैधानिक व्यवस्था जो रही तार आम आलोचना कले जे किभली माने प्रश्न आसीबो बोर्ड परीक्षा रे किभली प्रश्न आसीबो से विषय में आलोचना कले एवं तार ऑब्जेक्टिव गुड़ाक आम सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव गुड़ाक आलोचना कले मु आशा करुछि समस्ते भल भाव में बुझी पारिथिबो एवं मु आशा करुछि जे समस्ते 5 नंबर माने भल भाव में लिखि ठीक उत्तर लिखि प्रश्न गुड़िक ठीक उत्तर लिखि भल मार्क नहीं आसो मु आशा करुछि समस्त। धन्यवाद।